Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hindot kayo siya, di ba? Naibot ipasabot si God, ana, di ba? Not to harm you. Yes, kana feel nimo ba nga daghan na kay problema, feel nimo nga grabe na gid ang mga problem, sunod-sunod ang problema, pero dili na siya maka-harm sa imuha. Yes, dili na siya makadaot sa imuha. Gihatag na sa Ginoo sa imong problema kay naa siya purpose ana para maging maayo kang tao, para mawala ang dili maayo sa imuhang kasing-kasing ba. Ginatanggal maguna sa Ginoo. Mao gani nang ginaingon no, dili ta mo escape sa process. It's because mao na siya ang proseso sa kabag-uhan. Kay naa kay leksyon nga makuha ana, naa kay makatunan sa mga sitwasyon nga gipahatag sa Ginoo sa imuha, sa mga testing sa Ginoo na akay makatunan. So ibig sabihin pag naa na kay nakatunan, dili na nimo buhaton kay tungod nakakatun naka naay leksyon nga nakuha nimo ana nga problema. So dili na nato buhaton. So mao nay ginakuan ni God sa tuwa. Bisan muagi ta sa mga problems, pero naay kasulbaran, di ba? Naa siya kasulbaran nga problema kay tungod gitabangan ta ni God